बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर शेयर करने जा रहा हूँ 8वीं क्लास का अराबिक का। ठीक है, पेपर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन अभी सिलेबस आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ। इस सिलेबस में से आपका पेपर बनेगा। सिलेबस मैं आपको देने जा रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस जिसमें से आपका पेपर आएगा। जो सवालात आएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ? सिलेबस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें, जितने कमेंट हो गए उतनी जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, 8वीं क्लास का अराबिक का पेपर है। ठीक है, तो अब नीचे 8वीं की बात के लिए तो अब यहाँ पर नीचे इसकी फुर्सत पर आ जाए, अपनी बुक को ओपन कर ले। ठीक है, अब ये जो तीसरा, सॉरी, ये चौथा चौथा और ये जो पांचवा, ये आपके सबक है दो, जिनमें से आपका पेपर बनेगा। और नीचे है आपकी सूरतुल यासीन। सूरतुल यासीन है। ठीक है, ये सूरतुल यासीन है। इसके सफ़ा नंबर भी आप देख सकते हैं। ऊपर मैं कर देता हूँ इसको। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? सूरतुल यासीन। ठीक है, अब इल्म मश्कों में जो सवालात हैं जो आएंगे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज हफ्ते का दिन है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 5 घंटे लगाकर मैंने आपका वो पेपर बनाया है जो आपका आएगा भी। और आपके 50/50 आएंगे। किस में से? आपके 50/50 आएंगे अरबी में से। ठीक है, नंबर तो बराबर ही होते हैं, चाहे मैथ के हो चाहे अरबी के हो। वो मैथ के भी 50 होते हैं, अरबी के भी 50 होते हैं। ठीक है, तो पेपर आपका अरबी का मुश्किल नहीं है। ठीक है, पेपर आसान है। टीचर जो आपके जो बनाए गए वो आसान ही बनाएंगे, और मैंने भी आसान ही आपके लिए बनाया है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिलेबस बताया है, पहले इसकी जो आएंगे गैस में वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, गैस में नहीं, वो बाकी आपके सवालात आएंगे। तो यहाँ पर ये सबक नंबर 4 का सफ़ा नंबर 17 है, तो ये ओपन कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ठीक है, तो ये आ गया सफ़ा नंबर 17। ओके हो गया। तो ये आपका जो है अल मुजाहिदू। ठीक है, ये आपका सबक 5 घंटे पहले आपके पेपर पर लगाया, तो उसको आपने लाजमी देख लिया। 50/50 लाजमी आपने लेने हैं। ठीक है, अब अल खाली बात जदीदा, तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आपने सारे ही करने हैं। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, अब ये इसकी और कोई आपने मशक में से कोई सवालात नहीं करना है। इसके जो बाकी सवालात हैं उनमें से आपने कोई सवाल नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट 5वां सबक है वो सफ़ा नंबर 23 पर है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा आपका 5वां सबक। ठीक है, कि अतुरासूल हज़ारियुल इस्लामियु। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी जो है दूसरा, जो सवालात आपके आएंगे। एक तो अल्फाज में लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट ये मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ, कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अब ये। ठीक है, अब यहाँ से इतना भी अब सूरतुल यासीन में से आपका ज़्यादा पेपर बनेगा। इसमें से आपको 10 नंबर का बनेगा, लेकिन बाकी का जो आपका पेपर है वो सूरतुल यासीन में से बनेगा। ये आपकी सूरतुल यासीन। क्या है? सूरतुल यासीन। ये आपकी मरूज से भी बन सकती है कि इसकी याद कितनी है, 53 है। सूरतुल यासीन मक्की है या
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں، اس کے رکوع 5 ہے۔ اس کے رکوع کتنے؟ 5 ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں اس کے، یہ آپ نے الفاظ میں نے یہاں سے ہی یہاں تک کرنے، اور اس کے سوال بھی یہاں سے یہاں تک کرنا، ٹھیک ہے۔ جو پیپر آپ کا بنے گا اس میں سے بنے گا، جو میں آپ کو پیپر دوں گا وہ بھی اس میں سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کے سوالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر آپ کے ٹیچر پیپر بنانا ہے، لیکن سب کو بتایا ہوا ہے محکمے نے کہ یہاں سے پیپر بنانا ہے، اس جگہ سے اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے پیپر بناتے تو اس حساب سے پہلے بھی آپ کو کیسے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک مکمل سورۃ الیاسین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو آیت ہے، یہ سورۃ الیاسین کی آیات، ان کا ترجمہ نہیں آئے گا، صرف جو اس کی مشق ہے اس میں سے آسان سوالات آئیں گے، مشکل نہیں، آسان سوالات آئیں گے سورۃ الیاسین میں سے اور سبق میں سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صفحہ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک، اور یہ یہاں سے یہاں تک۔ اب بیچ میں کچھ چھوڑ بھی دیا ہے کوئی، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، جو الفاظ میں لیے نا وہ ہے، اور جو چھوٹے سوالات ہیں وہ ہے، اور بروسی بھی میں آپ کو گیس پیپر میں بتاؤں گا۔ میں 5 گھنٹے لگا کر آپ کا وہ گیس پیپر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے لازمی دیکھ لیں، اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو وہ پیپر مل سکے، ٹھیک ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا نیکسٹ پیپر بتائیں، اور رات کا بھی میں پیپر اپلوڈ کروں گا، اور نیکسٹ پیپر آپ کا انگلش کا بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کمپیوٹر کا پیپر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کمنٹ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کمپیوٹر کا پیپر ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ پیپر میں نے گیس بنایا ہوا ہے 5 گھنٹے لگا کر، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کا 80% سے اوپر پیپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور وہ جو پیپر ہے وہ میں آپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھی سینڈ کروں گا، جو آپ نمبر دیں گے، یا آپ کے موبائل پر، ای میل پر، یا اس کا لنک دے دوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے، گوگل ڈرائیو کا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، پیپر جلدی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔